Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, or good evening, everyone. So, based on what time you watch my video. So for today, I want to say I do really sorry for only giving the video to you, not for having a Zoom meeting. Jadi seperti yang saya sampaikan sudah di grup WA bahwa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena harusnya this is our first meeting. Ini sebenarnya pertemuan pertama kita and we need to have the Zoom meeting dan kita seharusnya Zoom meeting gitu ya. Because I want to know you personally. But unfortunately, ya tapi sayangnya saya nggak tahu kenapa justru on Saturday we are so busy gitu ya, and because a lot of project to do. Di hari Sabtu ini yang harusnya libur gitu ya, justru ada pagi ini saya ada tes TOEFL harus ngawas, yang nanti ada Zoom meeting untuk program PKM gitu ya, terus sorenya rapat lagi sama Pak Rektor. So that's why the very first thing that I want to say to you that I do really sorry for not meeting you personally in Zoom. But I promise you next week we will have Zoom meeting. Jadi saya janji minggu depan untuk pertemuan pembelajaran kita minggu depan itu saya akan ketemu sama kalian di Zoom meeting gitu ya. And actually I also want to introduce you that I have two different style of teaching for our online learning. The first one I will give you this just like this a video and I upload it to YouTube, and also I uploaded the material and also the exercise on vClass, or we will have another way, namely for having the Zoom meeting gitu ya. Jadi saya itu kuliahnya dua versi. Saya akan kirim video seperti ini. Jadi versi pertamanya adalah saya akan buat video belajar seperti ini, akan saya upload di YouTube. Lalu link YouTube-nya, materi kuliahnya, dan juga latihan soal-soalnya itu harus kalian jawab langsung di vClass. Ya, so that's why I do really hope that everyone has prepare it and you already log into your vClass. Jadi semuanya silakan pastikan bahwa semuanya sudah login ke vClass. Karena saya latihannya, lalu your final exam or midterm exam itu semuanya di vClass. Ya, UTS sama UAS-nya semuanya di vClass. Nah, jadi yang masih belum mengaktifkan vClass-nya silahkan diurus, gitu ya. And that's the first way. Ini adalah cara pertama saya ngajar. Why I do this a lot? Because I know exactly that TOEIC or any you have actually a lot of other lecture also, and that's more important than just TOEIC. Even actually TOEIC is also important, gitu ya. Tapi saya sadar betul gitu ya. Mata kuliah kalian tuh mungkin sudah menghabiskan banyak sekali internet kuota ya. So kita bisa lebih sedikit menghemat untuk mata kuliah TOEIC ini. Jadi kalian cuma bisa nonton aja dari YouTube, dan sebenarnya sama aja sih dengan Zoom meeting, karena di Zoom kan juga saya akan menjelaskan. Paling kekurangannya adalah we cannot talk to each other. Kita nggak bisa ngobrol secara langsung. Oleh karena itu in 1 month maybe I will have one meeting for a Zoom. Jadi mungkin dalam 1 bulan, jadi 1 bulan 4 kali pertemuan. Di antara 4 pertemuan itu biasanya saya 1 kali Zoom. 3-nya saya akan buat video seperti ini, kalian tonton di YouTube, kalian download materinya di vClass, dan kalian kerjakan latihan yang sudah saya jelaskan di video ini di vClass, gitu ya. So that's the way I teach. Dan biasanya latihannya itu akan saya kasih deadline 1 kali 24 jam. Jadi nggak ada lagi alasan nggak ada internet, atau misalnya nggak ada kuota, atau misalnya listriknya mati, because you have one day or 24 hours. Jadi kan ada waktu 1 hari atau 24 jam buat ngerjain latihan saya, gitu ya. Nah, absennya gimana? So your attendance is based on your exercise. Jadi absensi kalian itu akan saya lihat dari dari latihan yang kalian kerjakan di vClass, gitu ya. Jadi bisa langsung ketahuan. Jadi nggak ada yang bilang lagi telat karena lagi di jalan, tapi semuanya pasti harus nonton video ini, belajar dari video ini, lalu mengerjakan latihan yang ada di vClass. Ya, hanya sesekali nanti dalam 1 bulan we will meet each other by using Zoom.
Yang which is actually for the very first meeting itu harusnya Zoom. Tapi sayang sekali di hari Sabtu ini justru pertemuan pertama saya nggak bisa ketemu kalian karena harus ada kegiatan gitu ya. Dan saya janji insya Allah minggu depan we will meet each other by using Zoom meeting. Jadi minggu depan kita saling berkenalan satu sama lain, ya lebih kenal lagi personally supaya kalian juga paham gitu ya. Saya juga mau jelasin sedikit about TOEIC ya. Okay, so to make it short, maybe some of you laugh at me, Miss kreatif sekali gitu ya. Saking kreatifnya dan malesnya buat ngedit video, saya akhirnya muter aplikasi kamera seperti ini saja, biar nggak double-double editing. Ya, beda dari kalian yang anak IT mungkin banyak kemampuannya untuk editing, but for me, this is what I can. Jadi biasanya saya taruh seperti ini, muka saya pinggir di sini, ya dengan aplikasi kamera, and then I will show you the material. So guys, for TOEIC 4, that's actually the continuation from TOEIC 3 and also the same book. Ya, jadi TOEIC 4 ini sama persis dengan TOEIC 3 dan juga hanya melanjutkan buku yang kemarin saja. So last meeting you have learned chapter 1, 2, and 3. Ya kan, kemarin sudah belajar chapter 1, telepon. Chapter 2, what else? What's that? Meeting? Ya, meeting ya. And then chapter 3, I don't know, just forget it. Saya lupa juga chapter 3 apa gitu ya. Nah, for TOEIC 4 itu kita continue to chapter 4 and the theme is about English for socializing. Jadi bahasa Inggris yang biasa kita pakai untuk bersosialisasi. Gitu ya. Here we have 14 ya, we have 14 sub themes gitu ya, ada 14 fokus pembelajaran subtema yang akan kita pelajarin. And for today we will focus more on these 3. Okay, so you cannot see my face anymore now with just my sounds. Let's go to first meeting, okay? Jadi kita lihat dulu yang first meeting ini. See, what is the meaning of first meeting? Jadi first meeting itu adalah pertemuan pertama. Nah, biasanya kalau kita pertama kali ketemu sama orang gitu ya, what we want to say. Kita biasanya ngomongnya apa? Nah, ini ada beberapa contoh gitu ya. Katanya at the reception desk. Kalau di meja resepsionis. Jadi kalau di meja resepsionis langsung bilang, "Hello, my name is." Oke, now please repeat after me. Walaupun saya nggak tahu kalian benar-benar bisa ngulangin pernyataannya atau enggak. Coba saya kasih jeda ya. Kita latihan sama-sama membaca ini. Silakan ikuti setelah saya. Okay, please watch this video and say it. Jadi tolong tonton videonya sambil ucapin setelah saya. Okay, 1. Hello, my name is. Okay, good. Next, I have an appointment with. Okay, very good. Jadi artinya apa? Halo, nama saya adalah. Nah, terus ini artinya apa? Saya punya janji ya, appointment itu artinya janji ya. I have an appointment with, saya punya janji dengan siapa, di mana ya, itu kalau misalnya di resepsionis. Biasa kan gitu kan, kita bilang, halo Pak, saya Badria, saya udah janji sama Pak Rektor itu ya, jam 11 di ruangannya. Jadi bilang aja, hello, my name is Badria, sir, I have an appointment with Mr. Marzuki at 11 o'clock. Jadi itu ya. And then you introducing yourself, memperkenalkan diri. Now please repeat after me. Silakan ikutin saya. Excuse me, are you? Okay. How do you do? I'm John. Okay. Welcome to New York. Let me introduce myself. My name is. You must be. Oh, nice to meet you. I don't think we've met. Oke, ini adalah macam-macam bagaimana kalian memperkenalkan diri kalian, gitu ya. Excuse me, are you? Gitu katanya. Permisi, Anda Mr. John? Oh, Anda Bapak John, gitu ya. Atau how do you do? I'm John. Senang ketemu dengan Anda, saya John. Welcome to New York. Welcome to Indo Global Mandiri University. Selamat datang di Universitas Indo Global Mandiri. Let me introduce myself. Saya perkenalin diri dulu saya ya. Nama saya adalah, ya ini semuanya kalian udah tahu gitu ya. Next, introducing another person. Gimana kalau kita mau ngenalin orang lain?
Okay, now please repeat after me. Ikutin setelah saya ya. May I introduce you to, atau bisa juga bilangnya, can I introduce you to Mr. John, this is Mr. Harry. Yeah. Have you met Mrs. Billy? Kok Billy ya namanya? Mrs. Why I can't think. Mrs. Arin gitu ya. Have you met Mrs. Arin before? Bob, do you know Bill? Oke. Terus ada lagi katanya polite offers. Offers itu apa? Offers itu menawarkan. Polite itu sopan. Jadi bagaimana kita menawarkan sesuatu secara sopan. Now repeat after me. Ikutin setelah saya ya. May I take your coat? Do you need some help with that? Can I get you something to drink? Tea? Juice? Coffee? Oh, regular or deaf? Dia katanya regular or deaf, decaf, not deaf ya, decaf ini nggak kelihatan ya, D-E-C-A-F, decaf. Ya, decaf itu artinya kopi tanpa kafein. Ya, makanya dia nanya, coffee, regular or decaf? Kopi mau yang regular atau yang tanpa kafein? Okay, and also, do you take milk, sugar, mau pakai susu atau pakai gula, gitu ya. Okay, the next one we have the host. Kalau kalian adalah tuan rumahnya, host itu tuan rumah ya, small talk-nya gimana? Sedikit chit-chat, jadi kalau tuan rumah ya kan mau ajak-ajak ngobrol gitu ya, bisa bilang apa? When did you arrive? How was your journey? Okay, repeat after me, ikutin saya ya. Did you have a good trip? Okay. Did you have any problems finding us? Very good. Jadi ini kalau mau nanyain tentang perjalanan ya, katanya. Ini contohnya. Kapan kamu nyampe? Gimana perjalanannya? Nah, ini kalau mau nanyakan tentang travel, perjalanan. Atau mau nanya accommodation. Where are you staying? How's the hotel? Katanya. Di mana kamu nginep? Hotelnya gimana? Atau misalnya nanyain tempat, place. Is this your first visit to Indonesia? Have you had a chance to look around? What do you think of Palembang? Ya, jadi kalau mau nanyain tempat-tempat, apakah ini pertama kali kamu kunjungin Palembang? Apakah kamu berkesempatan untuk keliling-keliling di Palembang? Gitu. Bagaimana menurut kamu tentang Palembang? And then or talking about the weather, nanyain cuaca. How's the weather in? Is the weather the same in? I hope the weather is better in. Jadi kalau mau nanyain bagaimana cuacanya. Closing the introduction. Jadi sudahin aja ngobrolnya. Jadi dia bilang, okay, let's get down to the business. Okay, langsung aja nih. Kita ngomongin bisnis. Ya. So here we also have nih, receptionist also. Nah, kalau ini kita tadi yang orangnya, si resepsionisnya bisa, misalnya kalian kerja sebagai resepsionisnya gitu ya. Boleh nih nawarin orang, please take a seat. Silakan duduk. I'll see if he is free. Saya cek dulu ya, kira-kira Pak Rektornya lagi bisa nggak ya? Nah gitu. Jadi kalau bilang I have an appointment with Pak Marzuki at 11 o'clock. Jadi si resepsionisnya akan bilang dulu, oh I'll see if he is free. Saya cek dulu ya, dia lagi nggak sibuk atau dia lagi senggang nggak gitu. Nah, responding to introduction. Jadi kalau orang bilang, excuse me, are you Miss Badria? Oh that's right. Ya bener, saya Miss Badria gitu. Pleased to meet you. Senang ketemu kamu. Jadi senang itu nggak cuma selalu happy ya. Artinya juga bisa pleased. Atau nice. Nice to meet you. I'm Badria. Oh senang ketemu dengan Anda. Saya Badria. Hi, but please call me Ulfa. So, hi, senang ketemu dengan hi, tapi panggil saya aja Ulfa, nggak usah panggil Badria. Contohnya ya, but please don't call me Ulfa, just call me Badria. Okay, sorry, I didn't catch your name. Maaf, saya nggak kedengeran. Tadi ngomong apa? Jadi bukan kalimatnya tuh bisa bilang I didn't catch your name. Saya nggak kedengeran tadi ngomongnya apa. Ya. Oke, responding to polite offers. Jadi dia bilang ini tawarannya, menawarkan yang ini kalau misalnya kalian mau respon. Oh, thank you. That's very kind of you. Terima kasih. Aduh, baik sekali nih kamu. Gitu.
Thanks, but I think I can manage it. Terima kasih, tapi kayaknya saya bisa sendiri deh. Kalau ditanya nih, tadi minumnya apa? Mau teh atau jus? Boleh. Have it, please. Dia maunya yang tanpa kafein. Kalau punya, tolong ya. Gitu. Do you take milk, sugar? Oh, black with 1 spoon of sugar. Thanks. Maunya apa? Kopi hitam aja, tapi dengan 1 sendok gula. Terima kasih. Ya. So this is actually how you start your first meeting. Biasanya ketika orang pertama kali ketemu, dia akan ngobrol-ngobrol dengan kalimat ini. So later on, if you have a listening, nanti pas listening TOEIC itu rata-rata juga kalau ada di bisnis mereka akan memulai percakapan seperti ini, gitu ya. Okay, so let's see for the next one. Nah, di sini ada listening. I don't know last time, I don't know who is your teacher before. Saya nggak tahu kalian gurunya kemarin TOEIC 3 itu siapa. But actually we have listening. Jadi sebenarnya materi kita ini terhubung dengan salah satu web, ya, accessenglishcentral.com. Saya nggak tahu kalian udah buat akun belum di web ini, gitu ya. So you can see access.englishcentral.com. So let me move here. Ini saya udah ini ya www.englishcentral.com, dan saya juga sudah punya akunnya. Last time when I teach my students on TOEIC 3, yang kalau kemarin ambil mata kuliah sama saya udah minta mereka juga buat akun di web ini karena terhubung dengan materi perkuliahan kita, gitu ya. And you have listening here. So you have all the video for the listening here. Jadi ini adalah web untuk mendengarkan listening. Ya, jadi nanti kalian kalau mau coba latihan, and even you can download it from Play Store. Kalau nggak salah sih, emang benar bisa di-download di Play Store. Jadi kalau mau listeningnya lebih mudah bisa pakai di HP-nya, gitu ya. Okay, so nanti silakan register. But because I already have the account, so I just do the sign in. Karena saya udah punya akunnya, saya langsung sign in. Saya langsung login aja. So this is a very good website for you to practice your listening. Jadi kalau mau latihan listeningnya ini udah paling bagus. Karena nanti semua latihannya ini ya, nah di sini dan bahkan nanti ada latihan juga yang harus kalian kerjakan itu bisa dicek di video ini. Walaupun sebenarnya sih kalian bisa aja nih isi titik-titik ini karena sudah ada pilihannya kan, 1, 2, 3, 4. Dari artinya sudah bisa tahu. Tapi kalau mau latihan listeningnya bisa menggunakan this website, ya. Okay, nah, so this one nanti tampilannya seperti ini. Okay, sorry. Let me skip this one. Nah, jadi karena topik kita adalah first meeting, ya kan? Jadi nanti di sini tinggal diketik aja first meeting. First meeting. Okay, and then you will have the video. Okay, sorry, the internet connection is so slow. Okay, so fill in the blanks, katanya listen and check. Jadi isi titik-titik di bawah ini, dengarkan dan kita periksa. Katanya, good afternoon, I have an appointment with Mr. Miller. Please take a seat. Mr. Miller is taking a conference call at the moment. Mr. Miller, are you blah blah blah. You may go in now. Ya, sudah bisa belum ya? Nah, sini udah deh ya, first meeting. So, let me play this one. Okay. So, wait a minute. Dia akan loading. Dan ini nanti bisa latihan kok, selain nonton video, kalian bisa cek pronunciation. Nanti kalian juga bisa langsung practice your speaking. Bahkan bisa ngerekam suara kalian, dia akan menilai suara kalian udah bener apa belum pengucapannya. Okay, let we play. Okay. Okay, bener ya, dia bilang good afternoon, I have an appointment with Mr. Miller. Sebentar, saya takutnya nggak kedengaran ini. Wait. Mr. Miller is taking a conference call at the moment. Mr. Miller. Are you free? You may go in now. How do you do, miss? I'm sorry, I didn't catch your name.
Linda Straight. Please call me Linda. A pleasure to meet you, Linda. I hope you have a chance to look around our beautiful city before you fly back. How was the flight coming here, by the way? It was fine. I thought I might be late because the flight was delayed by the miserable weather back home. But the pilot somehow managed to make up the time. Semoga kedengeran, nanti silahkan dipraktekin aja sendiri gitu ya, dan ini akan jadi latihannya. Kira-kira isinya ini apa? Katanya, good afternoon, I have an appointment with Mr. Miller. Selamat siang, saya ada janji sama Tuan Miller. Please take a seat. Oh, silahkan duduk. Mr. Miller is taking a conference call at the moment. Sekarang dia lagi konferensi call. Dia lagi video callan sekarang on the phone. Jadi telepon, Mr. Miller, are you? Kira-kira di telepon sih ngomongnya apa? Sorry. Mr. Miller, apakah kamu miserable, free, catch, look around? Kira-kira yang mana? Iya, jawabannya pasti yang free. Mr. Miller, apakah kamu sedang senggang? Tadi kan ada kan contohnya. You may go in now. Oh, wait a minute. Ini belum dimatiin ternyata. Oke. Ya. Mr. Miller, are you free? Okay, you may go in now. Oh, masuk aja, dijawabnya. How do you do, miss? I'm sorry, I didn't... your name. Tadi apa kira-kira? Halo, katanya. Miss... Aduh, maaf. Saya ... namamu. Kira-kira yang mana? Miserable, catch, atau look around? Iya, jawabannya yang catch ya. Jadi saya nggak kedengeran namanya tadi. Nama kamu tadi. Dijawab lagi samanya. Linda Straight. Please call me Linda. Nama saya Linda Straight. Katanya tolong panggil saya Linda saja. A pleasure to meet you, Linda. Senang ketemu dengan kamu, Linda. I hope you have a chance to... our beautiful city before you fly back. How was the flight coming here, by the way? Senang ketemu kamu, Linda. Saya harap kamu punya kesempatan untuk... kota kami yang cantik. Titik-titiknya miserable atau look around. Iya, jawabannya yang look around. Ya, artinya jalan-jalan, lihat-lihat, keliling-keliling. Ya, kota kami yang sangat cantik sebelum kamu terbang kembali pulang. How was the flight coming here? Gimana perjalanannya, penerbangannya pas datang ke sini ngomong-ngomong? It was fine, baik-baik aja. I thought I might be late. Saya pikir saya bakal telat because the flight was delayed. Karena penerbangannya di-delay karena cuaca. Iya, so that's why we have miserable. Cuaca yang buruk. Sebenarnya tanpa listening tadi kita bisa jawab sendiri gitu ya, tanpa video yang ini tadi. Tapi I want you to practice your listening too. Jadi kalau kalian mau melatih listening kalian, please you can go to this web. Ya, jadi karena nanti soal TOEIC itu nggak cuma grammar, nggak cuma reading, tapi soalnya listening. Jadi mau nggak mau kalian harus banyak latihan, ya. Okay, so this one let me go. Ini kita lihatin aja latihan yang satunya. Nah, the next chapter yang mau kita pelajarin adalah social praise, responding. Gimana menawarkan tadi help, bantuan, gimana requesting, gimana kalau mau minta tolong, gimana kalau mau asking permission, kalau mau nanya izin, gimana kalau mau suggestion, mau ngasih saran, gimana mau ngucapin terima kasih, gimana kalau mau nyampaikan surprising news, ya berita yang sangat mengagetkan, bad news, berita buruk, atau difficult question, pertanyaan yang sulit, atau kalau misalnya kamu minta maaf. Jadi di sini ada beberapa kata, yuk kita baca bareng-bareng, kalian bisa ikutin saya. Would you like me to? Shall I? Can I give you a hand? Jadi ingat ya, ini bukan artinya bisa saya kasih tangan saya. Enggak, maksudnya itu mau saya bantu enggak? Nah, jadi jangan sampai salah paham. Itu kalau mau nawarin bantuan. Nah, cara jawabnya ini. Kalau misalnya mau, that would be great, thank you. Wah, enak banget, makasih ya. Gitu. No, kalau nggak mau nerima, no, it's okay, thank you. Ya, ini bagaimana kita meresponnya. Request.
Could you or can you titik-titik please? Would you mind playing the music? Do you think you could help me to bring this paper? Misalnya gitu. Kalau ini jawabannya. Of course, that's no problem. No, not at all. I'm afraid I can't. Next, dia bilang lagi, asking permission. Kalau mau nanyain atau minta izin. May I? Can I? Is it okay if I? Do you mind if I? Do you think I could? Jawabnya seperti ini. Sure, yes of course. Yes, go ahead. Certainly. Of course not. Actually, I'm afraid it isn't possible to. Okay. Suggestion. Ada kalau misalnya ngasih saran. I suggest that we meet later for a drink. Yes, great idea. Why don't we meet later? Oh, I'm afraid I can't. Shall we take a break? Yes. Okay, let's do that. Do you want a break? I don't mind. Sure, if you like one. Kalau mau ucapin terima kasih banyak ya. Thank you very much for your help. Nah, jawabnya itu nggak cuma you're welcome. Ada banyak cara menjawab sama-sama. Ada kata don't mention it. Jadi kalau bilang thank you, dijawabnya don't mention it, artinya udahlah, nggak perlu sebut-sebut makasih gitu. Atau anytime, kapanpun kalau kamu perlu, ya saya bantuin gitu. Anytime, banyak ya cara jawab buat thank you. Surprising news, nyampein berita yang surprise. Misalnya ini, the stock market rose 10% this morning. Pasar saham naik 10% pagi ini katanya. Really? You're kidding? Beneran? Ah, main-main nih kayaknya. I don't believe it. Saya nggak percaya. Or bad news. Kalau misalnya bilang bad news. Oh, I have to cancel our vacation to Thailand. Jawab, oh, that's too bad. What a shame. Sorry to hear that. That's annoying. Ih, selin ya gitu katanya. Typical, I don't have an umbrella with me. Difficult question. Kalau misalnya pertanyaannya susah nih. What is the population of New York? Nah, jawabnya seperti ini. Misal susah nggak bisa jawab. To be honest, I'm not sure. Jujur, saya tuh nggak yakin jawabannya apa gitu ya. I couldn't even make a guess on that one. Nebak aja saya nggak bisa nih kayaknya, apalagi jawabannya benar. I haven't got a clue. Saya nggak tahu deh, clue-cluenya aja nggak tahu. It depends what you mean by. Ya tergantung maksud kamu apa. Terus sama ini nih, kalau mau minta maaf. I'm very sorry about that. Tapi kalau mau maafin bilangnya, it doesn't matter, don't worry. Udah nggak apa-apa lah, jangan khawatir. Never mind, gak usah pikirin. Ya, and this is sometimes all the expression that we use when we want to do socializing. Biasanya kita kalau bersosialisasi itu menggunakan beberapa kalimat ini, gitu ya. Okay, so next. This will be your exercise. Ini sama seperti yang sudah saya jelasin tadi, akan saya munculkan di V-Class. Ya, nanti ini ada di latihan di V-Class. For example, this one, nih ya. Jadi nanti saya udah taruh materinya di sini. Bisa kalian download, ini materi yang saya jelasin tadi, lalu ini ada latihan yang bisa langsung kalian kerjakan. Ya, ini tampilannya yang dosen sama yang kalian agak beda, nanti tinggal di sini aja, ya. Oke. Nanti silahkan kerjakan, ini pilihan aja, apakah mind, annoying, shame, take a break. Nanti tulisnya langsung jawabannya aja, nggak usah soal lagi ya, di lembar jawab exercise-nya. And then, this one, latihan yang nomor 2. Kalian coba cocokkan apa yang pertanyaannya dengan jawabannya. Contohnya nih, dia bilang, can I give you a hand with that? Apa tadi Miss bilang? Bukan artinya ngasih tangan, tapi apa? Ya, bolehkah saya menolongmu? Kira-kira jawabannya yang mana? Great, I could use some coffee. Thanks, I would appreciate that. No, I was just kidding. Not at all. I'm sorry, this is a smoke-free building. Misalkan jawabannya E, udah nanti di lembar di exercise itu diketik aja jawabannya 1E, 2 ini, nggak usah ditulis panjang-panjang ya. That's the second one. And the last one, latihan yang ketiga tuh soal yang 5 ini. Pilihannya ada di atasnya ini. Give a hand, hasn't got a clue, matters, never mind, atau typical. Misalnya, a person who doesn't know anything about a topic, titik-titik. Seseorang benar-benar nggak tahu sama sekali titik-titik topik. Nah, yang mana? Give a hand, hasn't got a clue, matters, never mind, atau typical. If something is important, it titik-titik. Gitu ya. Jika sesuatu tidak penting, artinya itu
apa. Ya, jadi choose the correct word to complete the definition. Jadi lengkapin, karena satunya talking about jobs, yang satunya talking about jobs juga, tapi talking about family. Jadi kita ambil sampai 2 aja ya. Next meeting mungkin baru 3. Yang nanti kita belajarnya langsung di Zoom ya, insya Allah. Okay? So, everyone, that's all what I can share to you for this meeting. Thank you very much for coming. Oh, not coming ya. Thank you very much for watching. So, setelah nonton video ini, silahkan langsung ke kelasnya lagi, kerjakan latihannya. And if you want to download the file, you can download it. Jadi, seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, ini saya ambil yang jam 8 ya. So, like I've showed you, you have to here. Jadi nanti saya akan upload lagi satu di sini link, ya di atas ini nanti ada link link video saya ini ngajar. Ya, jadi don't forget to do the exercise because this is your attendance, and thank you very much for watching this video. Jadi ya mohon maaf atas kekurangannya, malu mis kayaknya nih ngajar anak TI. Tapi dengan video yang ala kadarnya, but I hope that you can understand it a lot because I don't know how to edit the videos, so that's why. But I hope that you still happy to have this video. So that's all what I can share to you. I'm really sorry if I make some mistake. Thank you very much for watching. Please stay healthy and happy, everyone. So let me end the video with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, or good evening. Terserah nanti pas nontonnya lagi pagi, siang, apa malam ya. See you everyone. Bye.